Oh, gimto na ni mga idol, gimto na. Nindaog sa gimuan ang Team Konsolasyon. Gimto na ni, gimto. Oh, 1-0. Serve Tongtong para dos. Jojo. Tongtong. 2-0. Nag-unag yapon ang Team Toledo. Oh, serve Tongtong para 3. Jomar. Gillard. Ukot ang Maral. Side out. Serve Jomar para uno. Noel. Jomar. Noel. Out ball. 1-2. Serve Jomar. Dualis 2 na. 2 na mga idol. Serve Jomar para 3. Out ball. 3-2. Serve Jomar para 4. Jomar. Gillard. Jojo. Tongtong. Jomar. Ayan. Side ball. Side out. Tindaog sa gimuan ang Team Konsolasyon na. Paningkamot ang Team Toledo kundi matiwasan. Serve Gillard para Gualis. Jojo. Gillard. Serve Jojo para 4. Gillard. Jomar. Noel. Out ball. 4-2. Serve Jojo para 5. Tongtong. Kabot ang bola. 5 na. Shout out to my friend. Serve Jojo. Noel. Jojo. Gillard. Change court. Shout out kong atan my friend ha. Og ni Boss Daut. Grabe kay tao tong Cortes Asina no. Back to the ball game na tayo mga idol. Serve Jojo para City. Noel. Ayan. Napukot ang Maral. Side out. Serve Noel. Para 3. Jojo. Noel. 3 size na mga idol. Serve Noel. Para 4. Side ball. 4 size. Duha na lay labaw sa Team Konsolasyon na. Serve Noel. Jomar. Tongtong. Ayan. Out ball. 5 size na mga idol. Shout out kong Boss DC daw to. Sana lay labaw sa Team Konsolasyon. Serve Noel. Shout out sa kami. Tongtong. Ayan. Jojo. Out ball. Serve Noel. Jojo. Noel. Ayan. Labaw na ang Team Toledo ha. Paningkamot mo ang Team Toledo kundi matiwasan. Tingin ko sa sintag mapildi kung daog ni madaog ng mga libo. Serve Noel para 8. 8 na. 8 na. Giatay na. 8 na mga idol. Serve Noel para 8. 8 na gid ay. Para 9 na to. 9 na. Sakita naman nanalay. Serve Noel para Jis. Ning lutaw ang bola. Ang score 9-6. Labaw ang Team Toledo.
Serve Ayan para City. Noel. City 9 na mga idol. Serve Ayan para 8. Jomar. Jojo. Ayan. Out ball. Serve Tongtong para Jis. Jomar. Gillard. Jojo. Serve Jomar para 8. Tongtong. Jomar. Ayan. Gillard. Jojo. Noel. Gillard. Jojo. Ayan. Tongtong. Gillard. Oh, serve Jomar para Guales 9. Jojo. Noel. Tongtong. Ayan. Gillard. Jojo. Tongtong. Out ball. Guales 9. Serve Jomar para Jis. Ayan. Ano? Jis na. Jis 9 na. Change favor na. Labaw ng team Konsolasyon. Serve Jomar para Panay. Ayan. Panay na. Katoro ginagaingon. Serve Jomar para Daog. Game na. No! Out. Game ball. Daog ang team Konsolasyon. Game 1, game 2. Tudaks ang team Toledo.